Hi mga higala, kumusta? Ako dahil si Mira and I'm from Australia. So naalang ko i-share sa inyo bahin sa akong online business karon. Ang datong hapit na ko mga anak, niundang ko sa trabaho. Dayon, pag humanan ako o pagpanganak, nakahuna-huna ko nga dili na mo balik sa trabaho kay maluoy man ko sa akong baby nga gamay ug naapog ko'y 3-year-old nga toddler. So mao nga ni-decision jud ko nga mo-join ani nga negosyo. So nakita ra ni nako siya sa usa ka ads habang nag-scroll down ko sa akong social media. Pares ani karon nga inyong gitan-aw. So ako siyang gitiwas og paminaw. Dayon nag-inquire ko kung unsaon pagsugod. Dayon ganahan kayo ko kay sayon ra man sundo ng ilahang mga pamaagi kay naaman sila'y video-based training o napod sila mentoring o coaching. So posible ra kayo nato sudlan nga negosyo bisan og wala tay experience sa online business. Kaniadto kay naman sila very supportive nga community. Daghan na kayo nga nilambo nga mga pamilya ani nga negosyo. So mao nga ni join sa jud ko ani kay kung kaya gani nila, kaya pud nato. Ang nakanindot man lang gud ani kay dili na ta kinahanglan nga mamaligya sa atong mga amiga o sa atong pamilya kay naaman sila'y automated system nga mao'y mopadagan sa atong negosyo. So bisan og naata sa bakasyon, basta naa lang tay internet og laptop or bisan og tablet og cellphone, pwede ra kaayo siya. So mao gid niya nga mong pangandoy sa akong bana nga mo travel around Australia mintras dili pa mi kaayo mo tiguwang ba ug ma-enjoy pa namo ang among time. So kung interesado gani ka no, i-click lang ang learn more dito sa among website ug pangitaa ang join for our free webinar ug i-register ang imong ngalan ug ang imong email address aron ma-access nimo ang among 90 minutes nga workshop. O dito makita nimo ang mga pamaagi kung unsaon nimo pagsugod sa imuhang negosyo. So maura to og dinhira ko taman og daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Hinaut unta nga makatabang pud sa imuha. God bless og see you in the other side.